आगामी दिन में ये देश में गरीब गरीब बढ़ी चलो ये पुंजीवादी शासन चलो या जदि निर्मला सीताराम अर्थमंत्री चाहते सेटा एटा कौन ग्रहण योग्य नुह। गणतंत्र राष्ट्र में समस्त समान अधिकार थिला बेले आम 80 कोटी लोक गरीब सीमा तले अच्छु मागणा चाउल आमको सरकार दौरान से समय पुंजीपति मानू प्रोत्साहन दबा ये सरकार उचित कि मुझे नारायण चंद्र नायक जड़े श्रमिक नेता ये जो बजेट आज्ञा अर्थमंत्री आमर करटा केवल लोक मानकर प्रकृत समस्या थर ना आज्ञा कि आज्ञा प्रकृत लोक मानकर जो समस्या मुझे एक कहीं आपन को कहूँ चाहूँगी जे देश स्वाधीन है महात्मा गांधी नेतृत्व में जो डॉक्टर आम्बेडकर नेतृत्व में जो संविधान या से संविधान कौच समस्त आज्ञा सामान अधिकार मिल एटा आम संविधान कौच आज्ञा देखो 69 89 वर्ष है 79 वर्ष है स्वाधीनता आज्ञा वर्तमान आमर 80 कोटी लोक मागणा चाउल दे 80 आ वर्षे अच्छी पूरा को 80 वर्ष किंतु 80 कोटी लोक आम मागणा चाउल नौ 80 कोटी लोक आगे मागणा कहीं चाउल आम दौरान ना से गरीब रेखा तले अच्छा बोलिकी आम 80 कोटी लोक आज्ञा ये देश में नौ मागणा चाउल आज्ञा जोटी गरीब संख्या 80 लाख मागणा चाउल आम देश सरकार दौची से देशर अवस्था कौन तेणु सरकार प्रथम यहीटा को देखा कथा तल स्तर लोक मानकर केमिति उन्नति हम सेटा प्रथम अर्थमंत्री जाना दरकार जे ये जो बजेट है केवल धनी लोक धनिक श्रेणी लोक आपड़ देखु जे आम ओडिशा रे दादन खटिया जाऊे कर्म नियुक्ति आज्ञा ना कृषक मानू किसी सुविधा ना महिला मानू किसी ना विशेष कर छात्र छात्री मानकर उन्नत पाठ पढ़ा भी किसी ना आज्ञा ताने ये जो बजेट है क्या आज्ञा है आप कहतु जदि कर्म नियुक्ति ना जदि चाषी मान किसी सुविधा ना महिला मानू किसी सुविधा ना छात्र छात्री माने उन्नत मानर शिक्षा भी किसी सुविधा ना ताने आज्ञा सुविधाटा क्या अच्छे धनी श्रेणी लोक ये धनी लोकों ये बजेट है तल स्तर लोक मानी जोटा कि शिक्षा स्वास्थ्य श्रमिक चाषी ये मानी किसी ना कर्म नियुक्ति ना मूल कथा बर्तमान देशर अवस्था जहाँ कर्म नियुक्ति निहाती दरकार आज्ञा से कर्म नियुक्ति ना ताने आज्ञा अर्थमंत्री जो बजेट कले आज्ञा क्या कले जोटी कर्म नियुक्ति ना जोटी कृषक मानक किसी ना जोटी महिला मानक किसी ना जोटी शिक्षा किसी ना गरीब लोक मैंने बची ना ताने बजेट क्या आप विचार करूँ एटा गोटे बड़ लोक मानक पुंजीपति मानक गरीब मानक उपेक्षा करा जायछि ये देशर जो सर्वाधिक गरीब लोक अच्छा अर्थमंत्री आड़े दे ये धनी लोक मैंने धर्म छंचापी आहरी बढ़ई देती बेकारी आम कम खंडे पाऊनी पिला जदि भल पाठ पढ़ोनी जदि गोटे महिला सुस्थ रही जदि जड़े ये जो श्रमिक कम पाइबनी जदि जड़े चाषी 200 टंका आज्ञा सार थिला बेले 800,000 टंकार आम ओडिशा आज्ञा सार किणिले चाषी धान कर बिक्री हो पारुनी आज्ञा ये अवस्था जदि अर्थमंत्री की अनुरोध आपड़ जो बिल करते कौन बड़ लोक कौन ये देश रे गरीब रही तेणु आपण जहाँ कर निहाती भूल कथा पुणी देखु खनिज संपद अंचल शिल्प केन्द्र गुड़िक पुणी थे जातीय जलपथ आज्ञा ये जो जातीय जलपथटा एवं ये जो बजेट है केवल 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 ओडिशार जो खनिज संपद अच्छी ताकू लुट करने ये बड़ बड़ कंपानी की दवाई जलपथ है आज्ञा ये सरकार केवल बड़ लोक सरकार आज्ञा ऋण बढ़ी बढ़ी चली जो ऋण बढ़ी बढ़ी चली ये गरीब लोकों कथा जो 80 कोटी लोक चाउल भत्ता नहीं चलुँच ये सरकार भी भत्ता लोक दे पारना से आज्ञा ये बड़ लोक मानक ये जो बजेट कौन जो केंद्र सरकार कहतु जो राज्य मानक जो मैंने भत्ता नौले से सुविधा केंद्र सरकार अर्थमंत्री जानवा दरकार 80 कोटी लोक मागणा चाउल नौ से गरीब सीमा तले अच्छा निर्मला सीताराम किसी कले गला देखो आज्ञा देश में जो 80 लाख टका मागणा चाउल नौ आज्ञा देखु
ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ସାର୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଆମେ ଦେଶର ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି, ଯଦିଓ ଆମେରିକା ଚାଇନା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମେ ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସାର୍କ ପାଇଁ ଆମେ ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେଠି ପୁଣି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ଯେଉଁ ଦେଶରେ 80 କୋଟି ଲୋକ ମାଗଣା ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେନି କାହିଁ? ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଲେନି କାହିଁ? ଶ୍ରମିକମାନେ କେମିତି କାମ ପାଇବେ କଲେନି କାହିଁ? କୃଷକ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଚାଷ କରିବେ ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କଲେନି? କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ବଡ଼ ଲୋକ ପାଇଁ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଲୋନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେଟା କେବଳ ବଡ଼ ଲୋକ ସୁଝିବନି, ଗରିବ ବି ଲୋନ୍ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋନ୍ ସୁଝିବ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ବିଚାର କଲେନି। ଯାଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ଇଏ ହେଉଛି ବଜେଟ୍। ଯଦି ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଯଦି 80 କୋଟି ଲୋକ ମାଗଣା ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ସୀମା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ଜଳପଥ କରିଛନ୍ତି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଲୁଟି ନେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗରିବ ଲୋକ କଥା ଟିକେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁରନ୍ତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ଶ୍ରମିକ, ଗରିବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ କି? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଦେଶରେ ଗରିବରୁ ଗରିବ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଇଏ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିବ। ଏହା ଯଦି ନିର୍ମଳା ସୀତାରାମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଥିଲାବେଳେ ଆମେ 80 କୋଟି ଲୋକ ଗରିବ ସୀମା ତଳେ ଅଛୁ, ମାଗଣା ଚାଉଳ ଆମକୁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏ ସରକାରଙ୍କର ଉଚିତ କି? ପୁଣି କରଜ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଆମ ଗାଉଁଲି କଥାରେ ଅଛି, କରଜ କରିକି ଘିଅ ଖାଇବା ଭଳିଆ ଇଏ ଋଣ କରିକି ଏ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଘିଅ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନିହାତି ଅନୁଚିତ। ତୁରନ୍ତ ଏ କଥା ଦେଶବାସୀ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ସେ ତୁରନ୍ତ ଆ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଭଲ ଭଲ ନାଇଟ୍, ଯାହା ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଅନେକ ଡିଜାଇନ୍ର ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯେମିତିକି ସ୍ଲିକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80 ଟଙ୍କାରୁ 800 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣ ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ଡେରି ନକରି ଅର୍ଡ଼ର କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ସେଇ ନାଇଟ୍। ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ, ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।